یا علی مدد۔ آپ کو دیکھ کے مجھے بچپنا یاد آ گیا۔ کیوں بچپنا یاد آیا؟ اس لیے یاد آیا کہ بچے کو کمانے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، گھر میں کھانا ملتا ہے، کپڑے ملتے ہیں، اور بچے کو کوئی ویاجی نہیں، چنتا نہیں۔ آج ہماری حالت ایسی ہے، ہم گھر بیٹھے ہیں، ہمارا دھرم پتا اڈاپٹ جس نے ہم کو کیا، یعنی کہ کینیڈا کی گورنمنٹ، وہ ہماری دھرم پتا ہے، گھر بیٹھے ہم کو چیک بھیج دیتی ہے، مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سے بھرے ہوئے ہیں، بزنس کی ویاجی نہیں، کھانے کی چنتا نہیں، کچھ نہیں۔ جس طرح بچپن کھیل تماشے میں نکلتا ہے اور سیریس تھنکنگ نہیں ہوتی، آج ہم کو بوڑھی عمر کے اندر ایسے ہی موج مزہ دنیا کی نظر کی مل گئی۔ میں خود اس وقت 72 برس کا ہوں۔ میں اپنی اس عمر تک بچپن کے 3 برس سے لے کے اب تک کی میری ساری باتیں مجھے یاد ہیں۔ دنیا کے اندر ہم آئے، امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمان کیا کہ تم 2 گھڑی ایک کونے میں بیٹھ کے سوچو کہ تم کون ہو اور تمہارا پیدا کرنے والا خالق کون ہے، تمہارا اس کے ساتھ کیا سبند ہے اور تمہیں دنیا میں بھیجنے کی کیا ضرورت ہوئی۔ ہم ابھی بوڑھے ہو رہے ہیں، میں نہیں کہتا بوڑھے ہیں، بوڑھے ہو رہے ہیں۔ امام سلطان محمد شاہ کے پاس 80 برس کا ایک مکھی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا، مولا اب میں ریٹائرڈ ہوتا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ فرمایا کتنی عمر ہے؟ کہتے 80 برس کے قریب ہوں۔ سب بولے 85 برس کے بعد آدمی بوڑھا ہوتا ہے، 5 برس اور میری سیوا کرو۔ بوڑھا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو چل پھر نہ سکے، محتاج ہو۔ جب تک آپ محتاج نہیں اور خدا آپ کو کبھی محتاج نہ کرے، میری دعا ہے، تب تک آپ بوڑھے نہیں۔ جب انسان چلنے پھرنے کے لائق نہ رہے، پھر بھلے وہ 50 برس کا ہوئے، وہ بوڑھا ہو گیا۔ میں نے 25 برس کے بوڑھے دیکھے ہیں اور 85 برس کے جوان دیکھے ہیں۔ کچھ برس پہلے ٹورنٹو گیا واز کی ٹرپ پہ۔ ٹورنٹو میں جو مین جماعت خانہ ہے، اندر گیا، دیکھا تو پانی پلانے کے لیے 2-3 لوگ کھڑے ہیں۔ میں جس کے پاس گیا اس کو دیکھ کے میں بہت خوش ہوا۔ میں نے کہا بابا کتنی عمر ہے؟ تو بولا 85 برس کی، اور جماعت میں پانی پلانا۔ میں نے جماعت میں واعظ میں اس کا ذکر کیا۔ 85 برس کا آدمی ہے، اس کو ایسا ہوا چلو مولا کے گھر کی کچھ سیوا کرو، جماعت کو پانی پلانا ہے۔ بہت برس پہلے بامبے کے کالی محلہ میں، جس کو آج کریم آباد کہتے ہیں، شام کی ایک مجلس کی، میں واز کر کے میں اٹھا، ہم کو کیلے کا جھولا ملا۔ بامبے میں وسئی کے کیلے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیلے رنگ کے، بہت خوشبودار ہے، بہت مزیدار ہوتے ہیں۔ مجھے بہت سے لوگ ہمیشہ پکڑتے ہیں واز کے بعد۔ کچھ لوگ آئے میرے پاس، میں جھولا کھا رہا تھا، آدھا کیلا میں کھا چکا، لوگوں سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ میں نے پلٹ کے دیکھا، اس وقت اس کی ایسی ہی لگ بھگ 82-83 برس کی عمر تھی۔
مومنا تھا. میں آج بھی اس کو یاد کرتا ہوں، میرے دل میں اس کے لیے پریم پیدا ہوتا ہے. حبیب اسماعیل اس کا نام. اس نے زندگی میں کبھی بوٹ نہیں پہنے. سخت غریب آدمی، بالکل اکیلا، بیوی نہیں، بچے نہیں، کوئی سگا کتبی نہیں. سدھپور کے پاس میتھان ایک گاؤں ہے جہاں سے وہ آیا تھا چھوٹی عمر میں، اور ساری زندگی اس نے مزدوری کی. اور اس عمر میں بھی 82-83 برس کی عمر میں وہ گھروں گھر جاوے اور پرانی چیزیں خرید کے کباڑی کی دکان پہ جا کے بیچ آوے. 2 آنے 4 آنے جو کچھ بھی اس کو ملے اس میں سے وہ چوتھ کی 10 دے. اسی کالی محلے کی جماعت خانے میں سے ناندی لے لے اور باہر جہاں لفٹ تھی وہاں ایلیویٹر کے پاس کوریڈور میں سو جاوے. چٹائی نہیں، کوئی بلینکٹ نہیں، کوئی پلو نہیں، کچھ نہیں، ایسا سو جاوے. نہایت ہی مومن انسان. میں نے پلٹ کے دیکھا تو اس نے مجھے یادی مدد کی. ہاتھ میں ایک کپڑے کی تھیلی ایسا لٹکائی ہوئی تھی. میں نے کہا کیوں حبیب بھائی؟ تمہارا نہیں، مجھے کچھ کام نہیں، آپ یہ کیلا کھا لو نا تو اس کے چھلکا جو ہے وہ میں جمع کر لوں. میں نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہتے کیا کروں، میں کوئی سیوا کرنے کے لائق نہیں. تو میں نے سوچا کہ چلو جماعت کے اندر بچے کچھ کھا کے پھینک دیتے ہیں، بڑے لوگ بھی چھلکا ایسا جو جھولا ملتا ہے تو پھینک دیتے ہیں، تو میں یہ اٹھا کے کچرے کے ٹپلے میں ڈال دیتا ہوں. مولا میری اتنی سیوا تو قبول کرے، میں کچھ تو فائدے والا بنوں. ہمیں اپنے جیون میں یوزفل ہونا چاہیے. ہم سوچیں، میں نے زندگی میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں ابھی 72 برس کا ہوں اور 72 برس میں نے اس زمین کو کچرا ہے. زمین کے اوپر چلتا ہوں، میرے بوٹوں کے نیچے یہ دھرتی کچری ہوئی ہے. 72 برس میں نے کتنے من، کتنے ٹن کھانا کھایا، کتنے گیلن میں نے پینا پیا، کتنے کپڑے ہٹائے. اپنی زندگی کا خیال کریں. اب میں کچھ کرنے کے لائق نہ رہوں، کیا میں اپاہج ہو گیا؟ میں یوزفل بنوں. کچھ تو بھلائی ہونی چاہیے ہمارے یہاں. اگر میں موج شوق کے اندر اس عمر میں پڑ گیا کہ جو عمر عبادت کی ہے، تو کیا میرے لیے یہ لائق ہے؟ بہت پرانے زمانے کے اندر 2000 سال پہلے شنکراچاریہ نام کا ایک بہت بڑا قابل ودوان پیدا ہوا تھا ہندوستان میں. راجا اشوک کے زمانے میں. بڑھاپے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، کبھی گلا خراب ہوا، کبھی پاؤں خراب ہوا. یہ شنکراچاریہ نے ہندوستان کی کایا پلٹ کی. ہندوستان کے اندر اس نے ایک لا بنایا. لا یہ تھا کہ 25 برس تک آدمی ودیا سیکھے، علم سیکھے، ہنر سیکھے. 25 سے 50 برس آدمی فیملی ریز کرے، کام کرے، بزنس کرے. 50 برس سے 75 برس وہ اپنے بیوی بچے اور ان کی جو اولاد ہوتی ہے ان کو ٹرین کرے، زمانے کے اوپر لے کے آوے اور اپنی فیملی کو رائٹ ٹریک پہ لگا دے. تب تک اس کے جو بیٹے ہوتے تھے وہ 50-60 برس کی عمر تک بوڑھے ہو جاتے تھے، اور 75 برس کی عمر کے بعد وہ آدمی گھر بار چھوڑ کے جنگل میں چلا جائے، سادھو بن جائے، اور باقی جتنے بھی اس کی عمر 75 برس کے بعد رہنے وہ خدا تعالیٰ کی عبادت میں نکالے. اس نے یہ 4 حصے کیے انسان کی لائف کے. دیکھو 2000 سال پہلے اس نے
कैसी अकल की बात कही। हम भी पैदा हुए, माता पिता के हाथ के नीचे बड़े हुए, पढ़े लिखे, धंधे पे लगे, शादी की, बच्चे हुए। इस उम्र तक पहुंच के हम फिर बूढ़े हुए। बूढ़े होने लगे 60 वर्ष की उम्र के बाद। और ये जो उम्र जहां के आके हम फ्री हो गए, बच्चे जवान हो गए, हमें अपनी फैमिली का कोई अभी बोझ नहीं, तंदुरुस्ती भी है। अब हमें एक ही चीज याद रखनी चाहिए और वो है मौत। हर हालत में मौत तो है ही, और हमें मौत का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मौत का इंतजार करना आदमी को बहुत से गुनाहों से बचाता है। जरूर मरना है, बिला शक मरना है। तो ये जो बाकी की जिंदगी है, इस जिंदगी के अंदर जो हम मिस कर चुके हैं, इबादत, बंदगी, धर्म, कर्म जो हम मिस कर चुके हैं, क्योंकि हमको कमाई करनी थी, बच्चे रेस करने थे, फैमिली बनानी थी, अब वो जो खड़ा है उसको पूरना चाहिए, इबादत करनी चाहिए। इस उम्र में यूजफुल बनना चाहिए, कुछ काम करे, मजहब का, जमात का, अपनी आत्मा का कुछ हमें काम करना चाहिए। वैंकूवर के अंदर मैं बहुत दफा इसी तरह सीनियर सिटीजन के सामने बोल चुका हूं। मैं सारी जिंदगी जमात को मजहब सिखाता रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जमात को जो चीजें कहता हूं, मैं खुद करता हूं, उसके बाद कहता हूं। मैंने ऐसी कभी कोई चीज जमात को नहीं कही कि जो मैं नहीं पालता, क्योंकि अगर मैं ऐसा न करूं तो मेरा अंतकरण और है, जीव और है, तो खुद मेरा अंदर बाहर जुदा है, इसलिए मेरी जबान में असर नहीं होगा। लेकिन मेरे मौला का शुक्राना है कि मेरा अंदर बाहर एक ही है। और यही बात मैं कहना चाहता हूं। यह खुद की मेरी जिंदगी का एक अनुभव है कि मुझे सारी जिंदगी कभी भी फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई। मैं ये लेक्चर कर रहा हूं, बाद में ऐसी बातें नहीं कहता, लेकिन मैं आज आपके सामने आपके छोटे भाई के तौर पे खड़ा हूं। मुझे जिंदगी में कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई, कभी मुंझारा नहीं हुआ, मैं जिंदगी में कभी बोर नहीं हुआ, थका नहीं, मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं अकेला हो गया, मेरा कोई नहीं। उसकी वजह यह है कि मैं हमेशा बिजी रहा। आज आप मौला के शुक्रगुजार बनो, मौला ने आपको अच्छी तंदुरुस्ती दी है। अगर हम अफ्रीका के, इंडिया पाकिस्तान में रहते, मोस्टली आप अफ्रीका से आए हो, तो क्या अफ्रीका में हमें ऐसी जिंदगी मिलती जो आज हमको मिल रही है? हमारे एक काउंट साहब थे, काउंट हबीब पूजा, खुदा ने उसको बड़ी मिलकत दी, जगह जगह उसने बिल्डिंगें बनाई। सारे शहर में सबसे ज्यादा बिल्डिंग वाले, प्रॉपर्टी वाले हमारे काउंट हबीब पूजा थे। वो ये सोचते थे, मैं बहुत दफा उनके साथ मिला कि आराम से बैठेंगे, इसका किराया आएगा और हम मजे करेंगे। मेरे ने सारी बिल्डिंगें ले ली, गुजर गए, मौला उनको अपनी रहमत में रखे। ये एक मिसाल है। हमारी सारी, इसमें सिर्फ काउंट हबीब पूजा की बात नहीं, हमारी सारी कौम की वो सारी मिलकतें चली गई। जो मिलकतें हमने इसलिए बनाई थी कि बड़ी उम्र में बैठ के इसका भाड़ा खाएंगे, खत्म हो गया। लेकिन आज हमारी कोई मिलकत नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं। गवर्नमेंट हमको चेक देती है, बड़ी उम्र के लोगों को, सीनियर सिटीजन को $1,000-1,200 घर बैठे मिलते हैं। ये दुनिया में कौन सा मुल्क है कनाडा के सिवा कि जहां ये सहूलत मिले? हज़रत इमाम ने हमारे लिए कनाडा चुना है, उसने हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया है। दुनिया का कोई मुल्क नहीं जो इस तरह से देता है। यूरोप के मुल्कों के अंदर पेंशनें मिलती है, ओल्ड एज पेंशन,
لیکن ان کو ملتی ہیں کہ جنہوں نے کم از کم 35 سے 40 برس کام کیا ہے اور انہوں نے اولڈ ایج پینشن کے لیے کنٹریبیوشن کیے ہوئے ہیں. امریکہ میں بھی ہے. لیکن ہم نے ادھر آ کے، ہم بوڑھے لوگوں نے جس کی عمر 65 برس کے اوپر ہو گئی ادھر آئے، انہوں نے تو کبھی یہاں ٹیکس نہیں دیا، کوئی کام نہیں کیا، اور پھر بھی ہم کو چیک مل رہے ہیں. ایسی گورنمنٹ دنیا میں کدھر نہیں. یہ خدا کی رحمت ہے کہ ہم ادھر آئے، مولا نے ہم کو یہاں بھیجا. اب ہمیں کھانے کمانے کی کوئی فکر نہیں، تو کم از کم اب اس عمر کے اندر کتابیں پڑھو، علم گنان میں وادھارا کرو، جماعت کی کسی نہ کسی طریقے سے سیوا کرو، انگت سیوا بھی کرو شریر کی، اور آپ کے پاس 2 پیسے بچ جانے اس کی بھی سیوا کرو، اپنی فیملی کی سیوا کرو، پوترے دوتروں کو علم گنان سکھاؤ، اپنی جماعت کے بچوں کو کچھ گنان سکھاؤ. میں وینکوور کے اندر بہت دفعہ بول چکا ہوں اور کچھ عمل ہوا بھی ہے. میں نے کہا ہر سیشن کے اندر ایک بڑی عمر کا آدمی، ایک سینئر کھڑا ہوئے اور وہ اپنی زندگی کے کچھ امپورٹنٹ واقعہ یہاں بیان کرے. خاص طور پہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں جنہوں نے امام سلطان محمد شاہ کے دیدار کیے ہیں، مولا کے واقعات بہت سے دیکھے ہیں، وہ چیزیں لکھی ہوئی نہیں، آپ بیان کرو. ہر سیشن میں وارہ پڑتی آپ میں سے ایک 2 آدمی آ کے 5 منٹ 10 منٹ امام سلطان محمد شاہ کے زمانے کی کوئی بات آپ کو یاد ہوئے اس کو ریکارڈ کراؤ. اور آپ کے جو آرگنائزرز ہیں میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس طرح کی آرگنائزیشن شروع کرو کہ وہ باتیں ریکارڈ ہوئیں. اور ادھر یہ کام ابھی ہو رہا ہے. لاسٹ سیشن کے اندر کاؤنٹر نظر علی تھے ادھر ہمارے دام جی، انہوں نے کچھ اپنے ذکر کیے. سلطان محمد شاہ کے زمانے کے نیروی کے اندر مکھی بھی تھے. تو اس طرح سے آپ اپنی زندگی کے کچھ واقعات جو امام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا کوئی جماعت کا ایسا معاملہ جو آپ کو یاد آتا ہے، ینگسٹرز کی ہسٹوریکل نالج کے واسطے بیان کرو. گھر پہ بیٹھ کے لکھو. میرے کچھ بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ان کو میں کہتا رہتا ہوں کہ کچھ لکھو. گئے برس کام حسین ناصر شریف گزر گئے، 2 ویک باقی تھے 100 برس میں. 2 ویک باقی تھے، 2 ویک زندہ رہتے تو 100 برس کے ہوتے، وہ گزر گئے. میں بہت دفعہ ان کو کہتا رہا کہ کچھ لکھو، مگر اس نے لکھنا نہیں. پھر میں نے کیا کیا کہ ٹیپ ریکارڈر لے جاؤں اور اس کے ساتھ میں رکھ دوں. ایسی کچھ ٹیپ میں نے کاؤنٹ حسین ناصر کی بنائی ہے. پرانی ہسٹری نظر آتی ہے. 6 برس کی عمر میں وہ آئے تھے ادھر. تو اس وقت ٹنگانی کا کیسا تھا، جرمن کا راج تھا، ہمارا جماعت خانہ کہاں تھا، ہماری جماعت کتنی تھی، وہ سب حالات اس نے بیان کیے کہ جو کہیں لکھے ہوئے نہیں. تو اس طرح یہ جو بوڑھے لوگ ہیں وہ بڑے تجربہ کار یعنی کہ ایکسپیرینس انوبھوی ہیں. تو آپ کا زندگی کا انوبھو لوگوں کو بتاؤ. آپ کے سیشن میں 1 2 بھائی سب کچھ نہ کچھ واقعہ بیان کرو کہ جس کی وجہ سے جماعت کو کچھ جاننا ملے. اگر آپ لکھ سکتے ہو تو گھر میں اپنی جیون سٹوری لکھو. میرا باپ کون تھا، میرا دادا کون تھا، کبھی ہم آئے. یہ آپ کی جیون سٹوری آپ کے بچوں کے لیے بہت کام آئے گی. میرے بچے میرے پیچھے پڑے تھے کچھ 10 برس پہلے، تو میں نے اپنی لائف لکھنی شروع کی. اب جب لکھنے کے لیے بیٹھا تو اتنی چیزیں مجھے یاد آئیں کہ میں خود حیران تھا کہ یہ سب واقعات بن گئے. نارملی آدمی کے برین میں سے بہت سی چیزیں مس ہو جاتی ہیں، مگر یاد کرنے سے بہت سی چیزیں یاد آتی ہیں. اور کبھی ایک دفعہ تھریڈ ہاتھ میں آ گیا، دھاگے کا چھیڑا مل گیا تو پھر وہ گونچمن نکل جاتی ہے. بہت سی چیزیں یاد آتی ہیں. اس کے اندر آدمی کو اپنے جیون میں اپنی چیزیں بھی یاد آتی ہیں، غیروں کی چیزیں بھی یاد آتی ہیں. ایک دفعہ میں دار السلام میں گھر پہ بیٹھا تھا
ایسا ہی مجھے خیال آیا کہ بھلا دیکھو تو صحیح مجھے کتنے میرے دوست یاد ہیں. کاغذ لے کے پین لے کے میں نے لکھنا شروع کیا. پہلے میں نے بچپن کے دوستوں کے نام یاد کیے. جو بڑھتا گیا 700-800 تک نام پہنچ گئے. حالانکہ وہ پورے نہیں ہیں. پھر میں نے لکھنے بند کر دیے, رہ گئے اسی طرح سے. اور لاسٹ ایئر میں جب دارالسلام گیا, ہر سال جاتا ہوں تنزانیہ. تنزانیہ کے ساتھ مجھے ایک قسم کا سبند ہے. میں 40 برس رہا, ہر سال جاتا ہوں, پرانی چیزیں یاد کرتا ہوں. یہ مارکیٹ اسٹریٹ, یہ انڈیا اسٹریٹ, یہ موروگورو روڈ, یہ جماعت اسٹریٹ, ارد گرد دیکھو تو اسماعیلیوں سے بھرا ہوا تھا. آج کوئی دکان اسماعیلیوں کی رہ گئی. 46 کے اندر میں آیا, اس وقت دارالسلام اسماعیلیوں کا کیپٹل تھا افریقہ کا. 46 کے اندر لگ بھگ 12,000 آدمی کی بستی تھی, لیکن 1970 میں جب یہ اکھڑے ہم لوگ تو 70,000 آدمی تھے. 17. اس طرح سے یہ پرانی باتیں ہماری ہسٹری ہے. ہماری جاہو جلالی کا ٹائم تھا ایک زمانے میں. وہاں ساری تنزانیہ میں 37,000 آدمی تھے, آج 4,000 رہے. یہ بڑی بڑی جو بلڈنگیں وغیرہ تھی وہ ہم نے بنائی تھی, آج اس میں کوئی اور رہتا ہے. درخانہ جماعت خانہ, اوپنگا کا خوبصورت جماعت خانہ, چنگلے کا جماعت خانہ, اسی طرح سے ہمارے وہ کریم آباد کا جماعت خانہ اور کئی علاقوں کا جماعت خانہ. یہ پرانی چیزیں یاد آتی, اس کے اندر بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. دارالسلام والے جو ہیں ادھر, میں آپ کو ایک یاد ہی دلاؤں. 48 میں حضرت امام 6 لے آئے ادھر سلطان محمد شاہ. آج جدھر پام بیچ ہوٹل ہے, یہ راستہ بھی نہیں تھا, پام بیچ ہوٹل بھی نہیں تھی. یہ پام بیچ ہوٹل سلینڈر برج کے پاس ہے. یہ سارا جو اجاڑ جگہ تھی, جنگل کی طرح تھی. جہاں آج پام بیچ ہوٹل ہے, یہاں منڈپ باندھا گیا اور امام سلطان محمد شاہ ادھر آ کے سب کام کاج کرتے تھے. تو ایک دن صاحب اٹھے گاڑی میں جانے کے لیے, تو ایسا تھوڑا گھومتے نکلے. پام بیچ ہوٹل کے سامنے روڈ ہے, روڈ کراس کرو, جو سامنے ایک چرچ ہے. یہ چرچ کے چوگان کے اندر ایک بہت بڑا درخت ہے, بویو کا جھاڑ ہے, بہت بڑا ہے. تو مولا اس جھاڑ کے پاس پہنچے. عبداللہ شمگان جی اور کچھ ہم مشنری بھی پیچھے تھے. تو سب جھاڑ کے پاس کھڑے ہوئے اور ہاتھ میں لکڑی تھی, لکڑی سے درخت کو مارا ایسا آستے سے. عبداللہ شمگان جی کو بلایا صاحب نے, دیکھو 500 برس سے یہ درخت ہماری انتظار کرتا ہے, ہم آج اس کو دیدار دینے آئے ہیں. میری آنکھوں سے دیکھا ہوا یہ واقعہ ہے. 500 برس سے یہ درخت مولا کے دیدار کے لیے انتظار کرتا تھا. میں 48 کی یہ بات کرتا ہوں, اس کو بھی آج 50 سال ہوئے, 40 برس ہوئے. میں جب بھی دارالسلام جاتا ہوں, اس جھاڑ کے پاس جا کے اس کو میں سلام کرتا ہوں. اس میں جیو ہے, جھاڑ میں جیو ہے. میں اس کی بات نہیں سن سکتا, لیکن وہ میری بات سنتا ہے. میں جھاڑ کو جا کے سلام کرتا ہوں, تجھے سلام کہ امام نے تیرے کو دیدار دیا. ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں. وہ جھاڑ آج بھی ہے, میں اس کو ہاتھ لگاتا ہوں, میں اس کو سلام کرتا ہوں. مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے, اور لازم وہ جھاڑ بھی خوش ہوتا ہوگا, کیونکہ اس میں جیو ہے اور آج بھی جیو ہے. میں ایک دفعہ کیلیفورنیا گیا, نیچے لاس اینجلس کے پاس ایک گاؤں ہے پورٹر لینڈ, وہاں حسن علی ہیر جی نام کا افریقہ سے آیا ہوا ایک بزرگ ہے, اس نے جماعت کے لیے بڑی خدمت کی ہے, جماعت خانہ بھی بنایا ہے.
اور اس آدمی نے اتنی محنت کی کہ باہر سے لوگوں کو بلا بلا کے جماعت کو بسایا اور آج 100, 125, 150 کی جماعت ہو گئی. وہاں ایک بہت پرانا جنگل ہے. اس کے لڑکے نے مجھے بات سنائی کہ اس جنگل میں 3,000 برس کے درخت ہیں. میں نے کہا مجھے دیکھنا ہے. ہم لوگ گئے ادھر تو وہاں گورنمنٹ نے جو پمفلٹس رکھے تھے اس میں نے دیکھا کہ 3,300 برس کی عمر کا ایک درخت ہے. میں اس کے پاس گیا, اس کو ہاتھ لگایا, درخت کو دیکھا, 200 فیٹ اونچا ہوگا, کولوسل درخت, آج بھی جیتا ہے. انہوں نے گورنمنٹ نے پیمفلٹ میں لکھا ہے ورلڈ اولڈسٹ لیونگ کریچر, آج کی دنیا کا سب سے پرانا, سب سے بڑی عمر کا جیوتا ہوا ایک جیو. تو یہ درخت 3300 برس پرانا. آپ پوچھتے ہوں گے کہ کیسے پتہ لگا 3300 برس پرانا؟ کوئی برتھ سرٹیفکیٹ تو نہیں اس کے پاس, لیکن ہر جھاڑ کے اندر اس کی جو چھال ہوتی ہے اس چھال پر سے, اس کی سکن پر سے اندازہ لگایا جاتا ہے. اور درخت کو اگر کاٹو تو اس کے اندر کی جو لیئرز ہوتی ہیں وہ اس کی عمر ہوتی ہے. تو ایسے اور بھی بہت سے درخت ہیں ادھر. جیو اس دنیا کے اندر بہت ہے. ونسپتی میں جیو ہے, گھاس کے تنکے میں جیو ہے. یہ سب جیو اس خدا کے ہیں کہ جس نے ہمیں بنایا. آپ خیال کرو کہ دنیا کے اندر بہت سی وہ چیزیں جو جیوتی ہیں انسان کے کام آتی ہیں. مرغیاں پیدا ہوتی ہیں, ہمارا پیٹ پالتی ہیں. بکرے ہمارا پیٹ پالتے ہیں, ونسپتی ہمارا پیٹ پالتی ہے. ایسے لاکھوں جیو ہیں جو ہم کھا چکے. اگر ایک مرغی اپنا زندگی ہمارے لیے یوزفل بناتی ہے کہ وہ ہمارا پیٹ پالتی ہے, کیا ہم ایسے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کھا پی کے موج مزہ کر کے, پتے کھیل کے, شراب پی کے, بیئر پی کے, سگریٹ پی کے رات گزار دیں اور اس طرح ہم زندگی گزار دیں؟ ہم سے تو مرغیاں اچھی, ہم سے تو یہ بکرے اچھے کہ وہ مر کے ہمارا پیٹ پالتے ہیں. ہم کسی کام کے نہیں. ہماری زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ کیا ہم زمین کے اوپر بوجھ بننا چاہتے ہیں؟ یہی وہ بات ہے. امام سلطان شاہ فرماتے ہیں کونے میں بیٹھ کے تم سوچو کہ تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کہاں جاؤ گے, تمہارا انجام کیا ہوگا. ایک دن مرنا تو ہے, لیکن کسی دن بیٹھ کے ہم کو ایسا ہوا کہ بھلا میں کہاں مروں گا. کل رات کو ہی مجلس میں نے یہ آواز کی تھی, اس میں تھوڑا یہ سبجیکٹ میں نے لیا تھا. کہاں مروں گا, بھلا میری موت کیسے ہوگی؟ خطرے پہ مروں گا, گر کے مروں گا, کینسر سے مروں گا, ایکسیڈنٹ سے مروں گا. مرنا ہے لیکن کیسے مروں گا؟ کیا موت وقت میری حالت کیا ہوگی؟ ایسے بھی لوگ ہیں, انسان ہے, دنیا میں مر گئے, جنگل میں پڑے ہیں, تو کسی نے دھیان نہیں کیا, کتے کھا گئے, جنگل کے جانور کھا گئے. کیا ایسی حالت میری ہوگی؟ اور پھر بھلا میں مر جاؤں تو میرا حساب کتاب کیسے ہوگا؟ موت سے پہلے ہوگا کہ موت کے بعد ہوگا؟ بعض دفعہ کسی آدمی کو پیڑاتے ہوئے دیکھتا ہوں, اس کے لیے دعا مانگتا ہوں. میں نے ایسے آدمی دیکھے ہیں 6 برس تک کھٹلے میں پڑے, چل پھر نہیں سکتے, گوموت کھٹلے میں ہوتا ہے, بول نہیں سکتے. یہ سزا ہے ہمارے گناہوں کی, ہمارے گناہوں کی سزا ہے. موت کے بعد کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ کیا مجھے واپس آنا پڑے گا یا میں اوپر جاؤں گا؟ یہ روحانی عالم کی جو باتیں ہیں ہمیں اس عمر میں سوچنی چاہیے, جو کہ جوانوں کو بھی سوچنا چاہیے. لیکن وہ تو دنیا کے کام کاج کے اندر جوانی کی مستی میں بھول گئے, مگر
हमको कोई दुनिया का काम काज नहीं, हमारे ऊपर कोई जोखिमदारी नहीं, अभी दुनियावी नजर से खाते पीते हैं, आराम करते हैं। अब तो इबादत होनी चाहिए। इस उम्र के अंदर हमारा सारा वक्त इबादत में जाना चाहिए। अपनी तंदुरुस्ती का भी ख्याल रखो, ये भी इबादत है। अपनी आल औलाद का ख्याल रखो और कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हमारी फैमिली यूनाइटेड रहे। बहुत दफा मैंने देखा है कि बूढ़ी उम्र के आदमी, सीनियर सिटीजन, जब उनको पेंशन शुरू होती है तो वो अपने बाप और अपने बेटे और बहू से जुदा होना चाहते हैं कि अलग रह के हम मजा करें। तो बच्चों की अभी कौन ये जोखिमदारी उठावे, पोतरे पोतरी का कौन ध्यान रखे, ये बेबी सीटर कौन करे। ये नानियां दादियां अगर ये ख्याल करती हैं तो वो कभी अपनी औलाद के, अपनी वंश के भी अगर काम न आ सके तो फिर क्या जरूरत है हमारी दुनिया के अंदर। अपनी आल औलाद की खिदमत करो। एक जमाना यह था कि वो आपकी सेवा करते थे, छोटी उम्र के अंदर आप उनको पालते थे, बड़े हुए। जो कि यहाँ जवान बहुत कम है, मगर मैं जवानों को कहा करता हूं कि अपने बुजुर्गों का, माँ बाप का ख्याल रखो, ये तुम्हारी इबादत है। जिसने पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया, अब तुम उसका बदला चुकाओ कि माँ बाप की सेवा करो, उसको अपने घर में रखो और उसकी सेवा करो। माँ बाप को पैसे की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट देती है उनको खीसे के अंदर पॉकेट खर्च के लिए, लेकिन कम से कम घर के अंदर माता पिता का ख्याल रखो। हमारी जिंदगी की बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे पास सैकड़ों आदमी आते हैं अपना दुख रोने के लिए। मैं उन लोगों के इस दुख में से सीखता हूं। बेबी सिटिंग करना अपने पोतरे के लिए, दोतरे के लिए अच्छी बात है, ये कोई अच्छी खराब नहीं, बल्कि और भी अच्छी बात यह है कि आप अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनके साथ बैठ के मजहब की बातें करो, अपनी फैमिली की बातें करो। मेरी जो ट्रेनिंग हुई वो मेरे दादा की गोद में हुई। मेरा बाप दुनिया में कामकाज करते थे और हम अपने दादा की गोद में खेलते थे, दादा के साथ ही हमेशा रहते थे। मुझे मेरे दादा के साथ इतनी अटैचमेंट थी कि 2.5 साल की उम्र में अमृतसर से मेरा दादा मुझको अपने साथ लेके बंबई आया। 1600 माइल का सफर है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की पदरामनी हुई, क्योंकि मेरे माता पिता बाद में आ गए थे 1 महीने के बाद। लेकिन 2.5 बरस की उम्र में मेरे को दादा के साथ मेरी माँ और बाप याद ना आए। और ये दादा था जिसने मुझे उठना बैठना, खाना पीना सब चीजें सिखाई, गिनान सिखाए, इबादत सिखाई। 6-7 बरस की उम्र में मेरा दादा मुझको घर से उठा के रात को 3 बजे जमात खाने ले जाए और जमात खाने जाके मुझे बोले ये ब्लैंकेट है, सो जाओ। नींद के अंदर मैं बड़ी गड़बड़ करता था। एक दिन मैंने दादा को पूछा, मैं बोला बापा आप मुझे उठा के ले जाते हो, वहां जाके कहते हो सो जा, तो मुझे घर पे रहने दो। बोले तू बड़ा होगा ना तभी समझेगा। परोड़िए उठने की आदत मुझको ये 6-7 बरस की उम्र में मेरे दादा ने डाली। आज तक वो आदत कायम है और वो आदत कभी टूटी नहीं, एक दिन भी चूका नहीं। वो आदत डली हुई बचपन की। सुबह उठावे, नियाज के वक्त होए, दुआ पढ़ने के वक्त उठावे। बैतुल ख्याल तो उस वक्त था नहीं मेरे लिए, लेकिन उसने मुझे ऐसी आदत डाल दी। तो ये जो बाप दादा, नाना नानी, बुजुर्ग होते हैं, वो घर के अंदर ब्लेसिंग्स हैं। उनके रहने से घर में बरकतें होती हैं। आप लोग जो दुआएं मांगते हो किसी अपने बेटे के या बेटी के घर में, तो वो दुआएं उस घर को आबाद करती हैं। आपकी नेकियां, आपकी इबादत, आपकी दुआएं, आपकी आशीष, आपकी हाजिरी उस घर के अंदर उनके लिए बरकत का सबब है। अपनी औलाद के साथ रहना एक खुश नसीबी है, क्योंकि औलाद वो औलाद नहीं रही कि जो 50-60 बरस पहले होती थी। फिर भी अच्छाइयां दुनिया में से बिल्कुल खलास नहीं हुई हैं। अभी भी नेक लोग हैं, अभी भी अच्छे लोग हैं, अभी भी दुनिया में इबादत होती है। अभी भी ऐसे बहुत से घराने हैं कि जिन घरानों के अंदर माँ की बाप की खिदमत सेवा होती है।
آج بھی ایسی فیملیاں ہیں کہ جہاں اولاد اچھی ہے، ماتا پتا کا سبند ان کے ساتھ اچھا ہے۔ ہماری کینیڈا میں وساحت ہوئی، اس کو لگ بھگ 20 برس ہوئے۔ اس 20 برس میں آہستہ آہستہ ہماری فیملی لائف خراب ہو گئی۔ رہنے کے لیے اچھی ضرور ہوئی، کھانا پینا اچھا ہو گیا، اچھے مکان ملے، لیکن فیملی لائف خراب ہو گئی۔ ماتا پتا کا سبند گھٹ گیا، میاں بیوی کا سبند خراب ہو گیا، بھائی بھائی کا سبند نہ رہا، ہماری فیملی لائف ادھر آ کے خراب ہو گئی اور خراب ہو رہی ہے۔ اس کی بہت سی وجہ ہیں، مگر ایک وجہ تو بڑی یہ ہے، ہمارا سوارتھ۔ ہمارا سوارتھ، میرا کیا، مجھ کو کیسے راحت ملے۔ وائف ہسبینڈ کام کرتے ہیں اور گھر کے اندر کبھی ماں باپ بوڑھے ہیں تو تھوڑے ٹائم کے بعد فرکشن چالو ہوتی ہے۔ بیٹا کام پر جاتا ہے، بہو کام پر جاتی ہے، آپ کو جمع کھانے جانا ہے، آپ کو گاڑی نہیں ملتی، آپ بولتے ہو بیٹا مجھ کو فلانی جگہ لے جا، پاپا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کو برا لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ایڈجسٹمنٹ کر لینی چاہیے اپنے جیون کے اندر، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جانا چاہیے، اور اس طرح اپنی فیملی کے لیے تھوڑی قربانی بھی کرنی چاہیے۔ اور اس قربانی کے لیے ہمیں دکھ پڑیں گے، لیکن فیملی سکھی رہے گی۔ نمکس کر لینا چاہیے، سمجھا لینا چاہیے۔ ہاں کبھی بہت ہی زیادہ کھینچا تانی ہو جائے تو پھر رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ عبادت بندگی کرنے سے بہت سی بلائیں دور ہوتی ہیں۔ سخاوت کرو، سخاوت کرنے سے رسول اللہ فرماتے ہیں خدا کا غصہ کم ہوتا ہے۔ نبی کہتے ہیں سخاوت کرنے سے آنے والی بلائیں نہیں آتی، سخاوت کرنے سے برکت ہوتی ہے، سخاوت کرنے سے خوشی ہوتی ہے۔ دسویں جو ہے وہ سخاوت نہیں ہے، دسویں تو ہمارے اوپر قرضہ ہے امام کا حق دینے کا۔ دسویں کے علاوہ سخاوت کرو، اور ایسی سخاوت کرو کہ جس کے اندر علم کے لیے، تندرستی کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے خرچ کیا جائے۔ اس ملک کے اندر ہم کو ایسے بھکاری رستے پہ نہیں ملیں گے کہ ہم جس کو 2 پیسے دے سکیں، لیکن ہمارے مولا نے ایک رستہ نکالا ہوا ہے۔ اگر ہم آغا خان ٹرسٹ کے اندر، آغا خان فاؤنڈیشن کے اندر، آغا خان کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر، ایسے اور بھی ادارے ہیں، خاص طور پہ آغا خان فاؤنڈیشن، کبھی ہم ہر مہینے اس کے اندر $5-25 دیں تو یہ پیسے مولا ان غریبوں کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ جن کو علم سکھایا جاتا ہے ایجوکیشن کے لیے، بیماروں کی دوا دارو کے لیے، اور پیچھے گرے ہوئے لوگوں کے لیے، پچھات لوگوں کے لیے، ان کو روزی کمانے کے لیے مدد کے طور پہ دیے جاتے ہیں۔ تو آپ کے یہ $2, $5, $10 جو آپ آغا خان فاؤنڈیشن کو ہر مہینے دو تو یہ آپ کی سخاوت، آپ کی چیریٹی ان غریبوں کے لیے کام آتی ہے جن تک آپ نہیں پہنچ سکتے، اور وہ صحیح رستے سے خرچ ہوتی ہے۔ اپنی کمانی میں سے یہ بات ضرور کرو، اور اپنی اولاد کو بھی یہ بات سکھاؤ۔ ہماری جماعت کے اندر اس قسم کی بہت سی اچھائیاں ہیں۔ میں 2 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے واپس آیا انڈیا پاکستان کے ٹرپ سے۔ انڈیا میں غریبی بہت ہے، بعض جگہ ایسی غریبی ہے لوگ جماعت خانے نہیں آتے اس لیے کہ ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، گن پاٹ کے ٹکڑے لپیٹ لیتے ہیں انگ کے آجو باجو۔ ان کی یہ غریبی دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ میں راضی ہوں یہ سن کے کہ کینیڈا میں سے بہت سے لوگ مدد کے طور پہ انڈیا میں، پاکستان میں، خاص طور پہ انڈیا کے اندر اپنے بہت سے اداروں میں، بورڈنگ ہاؤس میں، کسی اور جگہ ادھر سے پیسے جاتے ہیں۔ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ ہر مہینے کینیڈا کے اندر سے پرائیویٹلی
10-12 हज़ार डॉलर हर महीने भेजे जाते हैं। कोई 100 देता है, कोई 500 देता है, कोई 50 देता है। हमारी एवरेज 10-12 हज़ार डॉलर हर महीने प्राइवेटली हम अपने सगो कुटुंबियों की मारिफत से भी हम भेजते हैं, मगर ये चीज बराबर नहीं। इसलिए बराबर नहीं, सब लोग बराबर नहीं हैं। इसलिए बराबर नहीं कि जिन हाथों में आपके पैसे जाते हैं उनमें से अमुक हाथ ऐसे हैं कि जो आप चाहते हैं वो नहीं होता। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता, लेकिन इंसान है, उसके अंदर शैतानियत भी है। आप अगर अपनी ये सखावत आगा खान फाउंडेशन को भेज देंगे तो आपके पैसे ज्यादा अच्छी जगह के ऊपर खर्च होंगे, क्योंकि इसके अंदर उचापत नहीं होगी, इसमें डिसऑनेस्टी नहीं होगी। एक और बात यह है कि आगा खान फाउंडेशन को यूनाइटेड नेशंस की जो 2-3 एजेंसियां हैं, जैसे कि यूनिसेफ है, WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले, और कनाडा की सीडा जो गवर्नमेंट की चैरिटेबल एजेंसी है, ये सब लोग अपनी रकमें लाखों डॉलर आगा खान फाउंडेशन को देते हैं कि हमारी तरफ से आप ये अच्छी जगह खर्च करो, एजुकेशन में या हेल्थ में। तो आगा खान फाउंडेशन में आपने कभी $1 दिया तो उसके सामने $1 यूनिसेफ का आएगा, $1 WHO का आएगा, $1 सीडा का आएगा, तो आपके $5 बन जाते हैं। तो आप $1 दे के दूसरे $4 खींचते हो, तो आगा खान फाउंडेशन का काम अच्छी तरह से चल सकता है। फिर भी कभी आप ही की फैमिली के अंदर कोई ऐसा गरीब पीछे पड़ा हुआ है, यानी यहां पीछे पड़ने का मतलब नीचे गिरा हुआ है, उसका हाथ पकड़ो। अगर आप उसकी 5-25 से मदद करके उसको उठा सकते हैं तो जरूर उठाओ। तस्बीह निकालो, इबादत करो, कोई पर्सनल हेल्प हो सकती है तो वो भी करो, अच्छी किताबें पढ़ो, और लिख सकते हो तो लिखो। अपने बच्चों के अंदर सलाह संपन्न है उसकी भी मेहनत करें, अपनी तंदुरुस्ती का भी ख्याल करो, जमात की भी खिदमत करो। बूढ़ा हो गए लेकिन अशक्त नहीं हुए। मैंने आपको अर्ज की कि बूढ़ा वो है कि जो मोहताज हो गया, चल फिर नहीं सका, आंखें चली गई, एक टांग कट गई, या आर्थराइटिस हो गया, नहीं चल सकता। जिसको यह मोहताजी नहीं है उसको जमात की और अपनी फैमिली की कुछ न कुछ सेवा करनी चाहिए। अब मैं आपको थोड़ी सी बातें कि जितने बरस हम यहां रहने हैं, जब तक मौत आवे हमें मालूम नहीं कब आवे, हम अच्छी तरह से रह सके, मोहताज ना होए। मेरे पास हजारों आदमी अपनी तंदुरुस्ती की बातें सीखने के लिए भी आते हैं। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर भी आज बोलना चाहता हूं। अच्छी तंदुरुस्ती खुदा की नियामत है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। मौला फरमाया कि ये तुम्हारा जो बदन है ये खुदा का मंदिर है। जिस तरह खुदा किसी मस्जिद या मंदिर में, टेंपल में, देवल में नूरानी हालत में रहता है, इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी खुदा की नूरानी हालत की मौजूदगी है। हमारा जो दिल है वो जमात खाना है। हज़रत इमाम जमात खाने में रहता है, हमारे दिल में रहता है। इस तरह अपनी तंदुरुस्ती का ध्यान रखना वो भी इबादत में शामिल है। हम जमात खाना साफ सुफ करते रहते हैं, इसी तरह से अपने शरीर की और अंतःकरण की सफाई भी होनी चाहिए। बहुत सी बीमारियां हमारी भूल के कारण से आती हैं। आमतौर पे कनाडा के अंदर जो बीमारियां हमारी जमात के अंदर हैं उसमें सर्दी की बीमारियां हैं। ये सर्दी की बीमारियां जिसको हम रूमेटिज्म कहते हैं, आर्थराइटिस कहते हैं, लंबागो कहते हैं, साइटिका कहते हैं, हमारे हाथ पांव के जोड़ में एक किस्म की लिक्विड होती है, हम जो हिलाते हैं जहां जहां जोड़ हैं
इन जोड़ों के अंदर नेचुरली एक लिक्विड पैदा होती है जो तेल की शक्ल में, तेल तो नहीं जैसे हम मशीनरी में तेल देते रहते हैं कि वो सॉफ्टली चले, ऐसा ही हमारे शरीर के तमाम जितने भी जोड़ हैं, घुटने पे जोड़ हैं, पाँव में हैं, हमारे हिप्स पे हैं, हमारे हाथों में हैं, कंधे में हैं, बहुत जोड़ हैं। इन जोड़ों के अंदर जो लिक्विड होती है वो आसानी करती है मूवमेंट के लिए। उम्र के हिसाब से और हमारी गलत खादा खुराकी के कारण से जोड़ों के अंदर ड्राइनेस पैदा हो जाती है। खास तौर पे हमारे आता है तो घुटने के अंदर बॉल है, बॉल के ऊपर ये कप है, ये इस तरह से चलते हैं। हमारे शरीर का वजन हमारे घुटनों के ऊपर और हमारे पांव के जो टखने हैं जिसको एंकल कहते हैं इसके ऊपर पड़ता है। जब ये अंदर की लिक्विड ड्राई होने लगती है तो फिर हमको अंदर आवाज आती है, कड़क कड़क की आवाज आती है, या उठते बैठते वक्त दर्द होता है क्योंकि ऊपर का कवर और अंदर का बॉल आपस में रगड़ते हैं, ये दर्द होता है। दुनिया में इसकी अच्छे से अच्छी जो दवा है वो है लहसुन। लहसुन बहुत खाओ। 50 बरस से आदमी को, बल्कि 45 बरस से लहसुन खाने की आदत डालनी चाहिए। लहसुन बहुत खाओ। लहसुन और आदू दोनों को सरखे भाग लेके ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लो और वो चटनी की तरह बन जाएंगे। एक बोतल में रख लो, रखो उसको फ्रिज में। हर रोज 1 टीस्पून पूरा जितना कप भर सकते हो उसमें भर के अपने खाने के वक्त खाने के अंदर साग में मिक्स कर डालें और जितना बन सके 60 बरस के बाद नमक कमती खाओ। बल्कि अगर ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल नमक ना खाओ तो वो ज्यादा अच्छा। ये मुल्क ठंडा है, गर्म मुल्क के अंदर नमक की ज्यादा जरूरत है, ठंडे मुल्क में नमक नहीं चाहिए। अगर आप नमक घटा दोगे या बंद कर दोगे, नेचुरल नमक हर चीज के अंदर खुदा ने डाला है। गोश्त में भी नमक है, वेजिटेबल में भी नमक है, कुदरती नमक, वो हमको मिल जाता है। और नमक न खाने से हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। हाई ब्लड प्रेशर के लिए नमक पॉइजन की तरह है और नमक खाने से हमारे जोड़ दुखते हैं। जोड़ों के अंदर ये जो लिक्विड है, ठंडे मुल्क के अंदर नमक उसको ड्राई कर देता है। गर्म मुल्कों का बात और है, अभी हम ठंडे मुल्क में रहते हैं, इसलिए वो खाने पीने की आदतें कि जो हम बैक होम किया करते थे, यानी अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान में, वो आदतें यहां नहीं चलेंगी। नमक घटा डालो, लहसुन और आदू रोज खाओ। लहसुन आदू खाने से बहुत प्रोटेक्शन मिलेगी। किसी हद तक कैंसर को रोकता है लहसुन, बल्कि अमुक कैंसर के मिटाने के लिए लहसुन काम आता है। नॉर्मली जो आदमी बरसों से लहसुन खाता है उसको आमतौर पे कैंसर नहीं होता, ब्लड प्रेशर नहीं होता, आर्थराइटिस नहीं होती, रूमेटिज्म और लंबागो और साइटिका, ये जोड़ों की और ठंडी की बीमारियां नहीं होंगी। और एक और बड़ी बात यह है कि फेफड़े की बीमारियां नहीं होंगी। लहसुन के अंदर एक खास चीज खुदा ने रखी है। बहुत से लोग लहसुन की कनी लेके निकल जाते हैं, उसका फायदा कुछ नहीं, क्योंकि वो दूसरे दिन पास आउट निकल जाती है आंतड़े में से। लहसुन को ब्लेंड करो और फिर हम लोग बाज दफा उसमें मिर्चें और मसाला डालते हैं, वो नहीं। इस वक्त सादी खुराक खाओ। आदू जो है वो आंतड़े को, नस नाड़ियों को, गोश्त को नरम रखता है, तो सॉफ्ट रखने के कारण से हमारी नस नाड़ियां सॉफ्ट रहती हैं, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल को दूर करने में लहसुन बहुत काम आता है। और आदू जो है, अदरक, वो हमारी नस नाड़ियों को सॉफ्ट रखता है। भाइयां, कभी ऐसा गोश्त घर में आ जाता है कि नहीं गलता, तो उसके अंदर आदू डालो तो जल्दी गल जाता है।
यहाँ पपैया नहीं मिलता, नहीं तो कच्ची पपई खाने वाले को अर्थराइटिस कभी नहीं होगा। इमाम सुल्तान महमूद शाह जो कहते थे कि सुबह के वक्त कच्ची पपई खाओ, वो इसलिए कि बुढ़ापे की बीमारियां जो हैं वो नहीं होंगी। लंग्स की बीमारियों के लिए और हमारे अमुक अंश हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर कभी कभी तकलीफ पड़ जाती है, उसके लिए मच्छी का तेल है जिसको हम कॉड लिवर ऑयल कहते हैं। कॉड लिवर ऑयल से भी ज्यादा एक मच्छी है जिसको हम मैकरल कहते हैं। ऐसा हाथ जितनी लंबी होती है, थोड़ी 8-10 इंच जितनी छोटी मच्छी है मैकरल। फ्रेश मैकरल उधर वैनकूवर में मिल जाती है, लेकिन यहां मुझे मालूम नहीं, तो भी टिन की हुई मैकरल मिलती है। हम जो खाना खाते हैं अगर हम उसको अच्छी तरह कंज्यूम नहीं करते, हमारी कोई कसरत नहीं है, तो इस खाने में से बहुत सी चर्बी बनती है और फिर बहुत सी ये चर्बी में से कोलेस्ट्रॉल बनती है। कोलेस्ट्रॉल एक जगह 2-4 बरस पड़ी रहे तो वो प्लास्टिक की तरह हार्ड हो जाती है और इसको हम कहते हैं प्लेक। ये जब भी प्लेक भेगी होती जावे, जमा होती जावे, तो हार्ट की ट्रबल होती है। थोड़ा चलने से श्वास चढ़ता है और ये साइड, लेफ्ट साइड दुखती है। इसको एंजाइना भी कहते हैं और ये इसलिए दुखती है कि ब्लड जब निकल जाता है हार्ट में से शरीर में जाता है तो जल्दी से वापस नहीं आता, इसलिए कि ये प्लेक ने अंदर की एक नस को रोक रखा है, उसका बहुत सा भाग अंदर अटका है, इसलिए ब्लड जल्दी से नहीं आता और ये ब्लॉकेज आमतौर पे लेफ्ट साइड में ज्यादा होता है। तो प्लेक की वजह से जल्दी से ब्लड वापस नहीं आता, तो फिर हार्ट दुखता है, क्योंकि हार्ट उसको खींचना चाहता है, स्ट्रेन में आ जाता है और फिर आदमी को छाती में दुखता है, ब्रेन के अंदर घबराहट होती है, पसीना पसीना हो जाता है आदमी। ये जो प्लेक है मैकरल उस प्लेक को रिड्यूस करती है। अगर ये प्लेक बहुत बढ़ जाती है तो फिर डॉक्टर कहता है कि अभी बाईपास करो, क्योंकि वो नस, वो जो आर्टरी है वो बिगड़ गई है, क्योंकि प्लेक ने उसको खराब कर दिया है, तो फिर बाईपास होता है। बाईपास होने के बाद भी मैंने ऐसा देखा है बहुत से लोग कि उनको फिर सेकंड बाईपास होता है, क्योंकि वो ध्यान नहीं रखते खाने पीने का। अब ये जो प्लेक है उसको रिमूव करना चाहिए या उसको नहीं होने देना चाहिए। अगर हो गया है तो ये मैकरल मच्छी बहुत काम करती है, लहसुन बहुत काम आता है, आदू काम आता है, डूंगरी बहुत खाओ। कईयों को हार्ट की ट्रबल होती है, एंजाइना नहीं मगर हार्ट वीक हो जाता है। तो मैंने बहुत दफा लोगों को कहा है कि नियाज की प्याली जितना डूंगरी का रस निकाल के सुबह के वक्त पिया करो, तो माशाल्लाह हार्ट मजबूत हो जाता है, हार्ट के टिश्यू मजबूत हो जाते हैं। हार्ट के जो टिश्यू हैं, हार्ट के जो मसल्स हैं, उनको मजबूत करने के लिए एक और बड़ी अच्छी चीज है और वह है मपेड़ा। इंग्लिश में गुआवा कहते हैं, मगर उसके बीज नहीं खाना। बीज खाओगे तो आंतड़े खराब हो जाएंगे, कब्जियत बहुत हो जाएगी। बीज निकाल के पका हुआ गुआवा अगर आप रोज खाओ, थोड़ा सा, खाली पेट नहीं खाना, खा चुको उसके बाद थोड़ा खाना। गुआवा के अंदर बहुत दफा जीवांत होते हैं, इसलिए बॉईल कर लो। बॉईल करके साहब के फरमान में भी है कि बॉईल करके तुम मपेड़ा खाओ। मपेड़ा हार्ट के मसल्स को मजबूत करता है, उसकी पंपिंग बराबर हो जाती है, जिसके सर्कुलेशन ब्लड अच्छी हो जाती है। मपेड़े का रस भी मिलता है, तो खाते वक्त थोड़ा सा आधा पौना गिलास मपेड़े का रस लो और उसके अंदर 1-1.5 चमची टीस्पून एप्पल विनेगर डालो। एप्पल विनेगर
कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हजम शक्ति बढ़ाता है। एप्पल विनेगर हार्ट को मजबूत करता है। एप्पल विनेगर नस नाड़ियों को क्लीन करता है। एप्पल विनेगर के अंदर बहुत से फायदे हैं, लेकिन दूसरा कोई विनेगर नहीं, मॉल्ट का विनेगर नहीं चाहिए, एप्पल का विनेगर चाहिए। इसको साइडर विनेगर भी बोलते हैं। तो 1 या 1.5 चमची आप बपेड़े के रस के अंदर खाते वक्त खाओ, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत फायदे मिलेंगे। एक और चीज बहुत अच्छी है हमारी जनरल तंदुरुस्ती के लिए, खासतौर पे हमारी नर्वस तंदुरुस्ती के लिए, और वो है कैरेट का रस। कैरेट जूस 1 गिलास का भी बन सकता है, हर रोज पियो। और अगर आपके घर में मशीन है तो कैरेट डालो, तो उसके साथ आप थोड़ी सी सेलरी भी डालो। ये 2 चीजों का रस रोज पियोगे, आपको खुद 15-20 दिन के बाद पता लगेगा कि बदन के अंदर एक्टिविटी होगी, लेजीनेस निकल गई। जब आदमी अच्छा नहीं होता, बुढ़ापा होता है, तो उसमें क्या होता है, लेजीनेस आ जाती है। लेजीनेस का एक मैं आपको दाखला दूं। हम कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं और पानी की प्यास लगी है, तो घर में से कोई बच्चा या कोई निकलता ना, तो हम उसको बेटा 1 पानी का गिलास तो दो। हम खुद उठना नहीं चाहते, उठने का मन नहीं, तो दूसरों को कहते हैं मुझको 1 गिलास दो तो पानी। लेकिन आप कभी सेलरी का और कैरेट का रस मिला के पियोगे तो फिर किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं, आप खुद उठ के अपना पानी खुद पियोगे, लेजीनेस निकल जाएगी। आपके घर में अगर ये मशीन नहीं है तो $87 की मिलती है, तो $1200-1400 के चेक में से ये $70 खर्च करो और ये एक मशीन ले लो। ये मशीन बहुत जरूरी है। सेलरी और कैरेट का जूस मिला के पियो। इस तरह से दाड़म लेके आओ, दाड़म के छिलके निकाल के उसके बीज इकट्ठे करो, 4-5 दाड़म लो और ये सारे उस मशीन में डाल के जूसर के अंदर इसका जूस निकालो। हार्ट के लिए, याद शक्ति के लिए, आंखों के लिए दाड़म का जूस बहुत आला दर्जे की चीज है, आला दर्जे की चीज है। इसमें एक और फायदा यह है कि हमारे जो पेड़े हैं, दाड़म का रस पीने से पेड़े मजबूत होते हैं। हमारे दांत इसलिए हिलते हैं कि हमारे पेड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि पेड़े दांत को पकड़ नहीं सकते, इसलिए दांत हिलते हैं, वीक होते हैं। तो ये जो दाड़म का रस है, ये पेड़ों के लिए बहुत मजबूत होता है। बहुत ही हिलते हुए दांत, तो आप ये दाड़म का जो छिलका है, इसको थोड़ा मलो, इसको सुखा के इसका पाउडर बना लो। और जब ये पाउडर बनाओ तो ये प्योर पाउडर नहीं लगाना, क्योंकि बहुत वो तीखा होता है। इसमें आधी चौक मिलाओ या थोड़ा नमक मिला के फिर उसको घसो, पेड़े मजबूत हो जाएंगे, दांतों की ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। दाड़म का रस बहुत आला दर्जे की चीज है। तो इस तरह से आप अपनी तंदुरुस्ती का भी बहुत ख्याल करो। खुदा न करे कभी खांसी होती है, बलगम होती है, आधी चमची हैदर इंग्लिश में टर्मरिक कहते हैं, आधी चमची सूंठ डालो, आदू का पाउडर, जिंजर पाउडर कहते हैं, ये दोनों आधी चमची लेके इसमें थोड़ा आप मध डालो, मिक्स करो, इसको चाटो। उसके बाद आप गरम गरम या तो दूध पियो या चाय पियो, मगर वो चाय काली हो गई, दूध बिगड़ की। खांसी के लिए, गले के लिए लंग्स क्लीन हो जाते हैं, बलगम भी नहीं उतरती। ऐसी बहुत सी चीजें हमारे घरों में हैं, उसका अच्छी तरह से उपयोग होना चाहिए। हमको कभी कभी सर्दी की वजह से या कोई और वजह से कान का दुखावा होता है, और 60-65 बरस की उम्र के बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारी सुनने की शक्ति घट जाती है। खुदा ने हर चीज को परफेक्ट बनाया है। यह शक्ति इसलिए घट जाती है कि सर्दी और बलगम के कारण से वो ट्यूब हमारे कानों की कि जो ब्रेन के साथ ताल्लुक रखती है, कान, नाक और गला, ये तीनों मिलते हैं। हाँ, आंखें भी मिलती हैं। आप नाक को बंद करके जोर से सांस बाहर निकालना चाहो
तो इधर से आंखों में से हवा निकलेगी, पानी भी निकलेगा और कान भी खुल जाएंगे। हर रोज ऐसा करो। पहले शायद कानों में से हवा नहीं निकले, लेकिन रोज करने से यह हवा निकलेगी। अगर फिर भी ना निकले तो समझ लो कि कान की ट्यूब है वो ब्लॉक है। कितनी सस्ती दवा है इसके लिए। व्हाइट विनेगर लो, व्हाइट विनेगर, 1 चमची व्हाइट विनेगर, 1 चमची पानी, ऑर्डिनरी नल का पानी, इसको मिक्स करके आप ऐसा सो जाओ और कान में ये डालो। 10-1 मिनट तक ये पड़ा रहे। वो जो विनेगर है ना, वो आजू बाजू की तमाम मैल को, वैक्स को क्लीन कर डालेगा। फिर इस कान में डालो। आप कम से कम वीक में 2-3 दफा अपने कान को साफ करते रहोगे। महीने 2 महीने के बाद आपको महसूस होगा कि आपके कान, इसकी आवाज उठाने की शक्ति बढ़ रही है, बहरापन दूर हो जाएगा। बाद ऐसी कंडीशंस होती हैं कि फिर एकदम अगर वो ट्यूब ब्लॉक हो गई तो फिर बहरापन नहीं जाता, लेकिन ऑर्डिनरी कंडीशन में ये जो मैंने आपको विनेगर और पानी का नुस्खा बताया है, इससे कान खुल जाएंगे और मामूली सी तकलीफ होगी वो मिट जाएगी, दर्द भी मिट जाएगा। बच्चों के भी कान कभी सर्दी की वजह से दुखते हैं तो 2 टीपे यही विनेगर और पानी के उसके कान में डालना, दुखेगा भी नहीं और कान क्लीन हो जाएगा। ऐसी आपको मैंने कितनी चीजें बताई, लेकिन फिर भी एक और चीज कहनी चाहता हूं, और वो ये है कि ऑलिव ऑयल लेके आओ, 1 कप जितना, 2 टेबल स्पून जितना ऑलिव ऑयल गर्म करो, बहुत ज्यादा नहीं, वार्म करो उसको। वीक में 1 दिन अपने सारे बदन पे मालिश करो, सारे बदन पे। प्लास्टिक का कपड़ा लेके अपने बेडरूम में उसके ऊपर सो जाओ और इस ऑलिव ऑयल की, प्योर ऑलिव ऑयल, कुछ नहीं उसमें डालना, इतना कि जरा उसको वार्म कर लो। वार्म करने से वो पतला हो जाएगा, ठंडी से घटा रहता है और पतला होने से चमड़ी में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। सारे बदन के ऊपर मालिश करो और उसके बाद इसी प्लास्टिक टुकड़े के ऊपर 15 मिनट 20 मिनट सो जाओ, ताकि वो ऑलिव ऑयल स्किन के अंदर जावे। बाद में आप शावर ले लो, गर्म शावर ले लो। वीक में 1 दफा मालिश करोगे, आहिस्ता आहिस्ता बदन की जो स्किन है वो हेल्दी रहेगी, जवान रहेगी। मुंह के ऊपर मलोगे तो बुढ़ापा दूर हो जाएगा, लेट हो जाएगा और शक्ल भी अच्छी रहेगी। चमड़ी की बीमारियां नहीं होंगी, चमड़ी हार्ड भी नहीं होगी, चमड़ी सूखेगी नहीं। बहुत से लोग हैं मोजे पहनते हैं, कई कई दिन तक पहनते हैं, और जब भी वो मोजे उतारते हैं तो मालूम हुआ है तो कोई चूहा मर गया, ऐसी बात आती है। मालिश करने से बदन ठीक रहता है और हर 2 दिन के बाद कम से कम मैं कहता हूं कि अगर बन सके तो रोज अपने अंडरवियर और वो कपड़े के जो बदन के साथ लगते हैं, कि जैसी हमारी फुलाना है, सिंगलेट जिसको कहते हैं, और मोजे हैं, रुमाल हैं, जो बदन के साथ लगे होते हैं, वो कपड़े रोज धोने चाहिए। और शर्ट वगैरह के पतलून है, कभी आप 2-2, 3 दिन से बदलो तो ठीक है, लेकिन बदन के साथ लगे हुए चिपके हुए कपड़े रोज धोने चाहिए। और रोज गुस्ल करो, रोज डेली। कितनी भी ठंडी होवे, आपके घर के अंदर तो वार्म है ही ना, ठंडी की तो बात ही नहीं, पानी गर्म मिलता है। यहाँ ऐसा नहीं आ गया है जुम्मा लेटे माझी मोटो, इधर ये चीज नहीं है, इजी बहुत है। रोज गुस्ल करो, मालिश किया करो वीक में 1 दिन। और अगर रोटी खानी है, रोटी खाओ, उसके साथ चावल मिक्स ना करो। आपको चावल खानी है तो फिर रोटी ना खाओ। वीक में 1 दफा गोश्त खाओ। 10 बरस हुए मैंने गाय बकरी का गोश्त छोड़ दिया है। इधर जाता हूं मुसाफिर के ऊपर, तो जहां बन सकता है तो मैं कहता हूं कि मुझको गाय बकरी का गोश्त नहीं चाहिए, चिकन है, मच्छी है, वेजिटेबल ज्यादा है। दाल खाया करो, इसमें खास तौर पे जो मूंग की दाल है बहुत अच्छी है, और माश की दाल, उड़दिया, मर्दों के लिए वीक में या 15 दिन में 1 दफा ये उड़द की दाल खाना मर्दों के लिए बहुत अच्छा है, इससे ताकत रहती है। दाल में बहुत प्रोटीन्स हैं। गाय बकरी का गोश्त छोड़ दो, बन सके तली हुई चीजें कम की करो, कच्ची चीजें जो ज्यादा खा सकते हैं अच्छा है। आज आपके घरों में
माइक्रोवेव्स हैं, उबालने की जरूरत नहीं। भाजी बकाला लेके आप माइक्रोवेव में रख दो, दाल लेके माइक्रोवेव में रख दो, 5-10 मिनट के अंदर वो पक जाता है, पानी के बगैर, तेल के बगैर। ये खुराक खाओ कि जिसमें तेल नहीं, तो शरीर अच्छा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, एक्टिव रहेगा, नींद भी अच्छी आ जाएगी। हर रोज चंद चीजें बहुत जरूरी हैं रोज खाना। उसमें एक चीज है दही। दही रोज खाओ, मन नहीं होता तो भी खाओ। और अगर डायबिटीज नहीं है तो दही में गुड़ डाला करो सुबह के वक्त। गुड़ वाला जो दही आपको सारा दिन ताकतवर और स्टेमिना देगा, थकोगे नहीं। वो लोग जवान भी कि जो काम करते हैं और रात को शाम को उनकी एनर्जी निकल जाती है, ढीले पड़ जाते हैं, कभी वो हर रोज सुबह गुड़ वाला दही खावें तो उनको शाम को भी थकावट नहीं लगेगी। दही और गुड़ बहुत आला दर्जे की चीज है। जहां तक बन सके खंड ना खाओ, गुड़ खाओ, मध खाओ। ये दो चीजें आपको बहुत फायदा करेंगी। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया है कि 3 चीजें जन्नत में से इंसान के फायदे के लिए हैं। ये 3 चीजों में एक ऑलिव है, दूसरा मध है और तीसरी चीज है फिग, अंजीर। रात को सोते वक्त 2 अंजीरें बड़े साइज की, छोटा हो तो 3-4 आप रोज खाया करो। आपको कभी कब्जियत की शिकायत नहीं होगी, आपका ब्लड कभी भी खराब नहीं होगा, क्लीन रहेगा। ये 2-3 अंजीरें, सूखी अंजीरें भी मिलती हैं और अगर फ्रेश मिलती हों तो वो भी ले लो। हेल्थ स्टोर के अंदर आपको जो अंजीरें मिलती हैं वो सारी आखी होती हैं, और सूखी अंजीरें जो मिडल ईस्ट से आती हैं उसको वो दबा देते हैं और फिर उसको अंदर धागा डाल के, डोरी डाल के उसको लटकाते हैं। अच्छी है वो भी, मगर इससे ज्यादा वो अंजीरें अच्छी हैं कि जो आखी मिले हेल्थ स्टोर के अंदर। बड़े साइज की 2, छोटे साइज की 3-4, तो आपको दूसरे दिन ऐसा अच्छा मोशन आएगा। और दही, अंजीर, ये चीजें खाने से रात को ऐसा होगा कि जब भी आपकी आंखें नींद से भारी हो जाएं, इमीडिएटली खटले पे चले जाओ, तस्बीह हाथ में लेके तस्बीह फिराते रहोगे, 1 मिनट में सो जाओगे। नींद की तकलीफ नहीं कभी होगी। ये चीजें रूहानियत के ऊपर भी असर करती हैं। मैंने आपका बहुत टाइम लिया, बहुत कुछ कहा, और 1 घंटे से शायद ज्यादा हो गया। तो अब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू कि आपने बहुत अच्छी तरह मुझे सुना। मैंने कुछ मिर्चें आपको खिलाई हैं तो मुझे माफ कर दो। मिर्चों का मतलब कुछ मैंने सख्त शब्द बोले होंगे तो अभी आप मेरे से बदला ले सकते हो। 1.25 घंटा जो चाहो सवाल कर लो। मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती देवे, तंदुरुस्ती से रखे, कोई का मोहताज ना होने देवे, ना शारीरिक तौर पे ना मानसिक तौर पे। मौला आपको अंतकरण की खुशियां देवे, आपकी फैमिली में मोहब्बत, इखलास, बरकतें, रहमतें देवे। दीन में, दुनिया में मौला आपको हमेशा अपनी मीठी नजर में रखे और मौला आपके ऊपर राजी रहे। सुखी आबाद रहो, सुखी आबाद रहो।